Želim da me vide tete u gradu kako vozi BMW. Nemam baš nešto poverenja u ženske vozače, ali... Dobar dan, dobrodošli na Hot Heels kanal. Ja sam Maja, a danas se bavimo jednim specijalnim autom. U pitanju je BMW. BMW inženjeri su došli na ideju da spoje X i M model automobila, tako da smo dobili BMW XM. A ono što je još bolje jeste da ovu recenziju ne radim sama, već je tu specijalni gost, također veliki fan BMW-a. U pitanju je debeli Sremac. Dobar dan i dobrodošao, poštovanje. Kako ste? Super, kako si ti? Nikad bolje. Jedva čekam da uradim ovu recenziju, s obzirom da znam da si također veliki fan BMW-a i pričat ćemo svašta nešto specijalno u vezi toga. Izvinjam se, u moram narednim skinem naočar, minutima. neprijatno mi je. Ne, to vam posla. Kako ti se čini ovaj auto iza nas? Pa čini mi se glomazno, veliko i lepo. Mislim da bi baš osobi kao što si ti odlično pristajao. Kakav je plan i program? Mi možemo malo da pričamo o ovom autu, da ga predstavimo vama, da kažemo neke performanse, da kažemo kako on ubrzava, s obzirom da je džip koji je težak čak 2 tone i 800 kila i leti kao da je težak tonu. Samo jedno pitanje, nadam se da nisam pozvan ovdje kao lepa dekoracija za video, nego da ću imati šanse da ga malo prođiram, a? Naravno da hoćeš. Zato smo ti zvali. A reci styling, a? Styling je... Mi se nismo dogovarali. On je u džinsu isto, ja sam i u košuljama. Da. Svaka čast. Ne, ovo je... Ide ti košulja. Sve sam vidi, farmerice, naočare, ima polarizajuće, ono kako odbija, kako to već ide, ne znam ja. Ajmo da vidimo šta je to drugačije od svih džipova do sada koje BMW napravi. Kada krenemo od početka, to je sa samog starta ovog auta, odmah primetimo jednu ogromnu razliku od svih SUV-a do sada, to je ovaj svetleći grill. Evo nas kod zadnjeg dela auta, ono što prvo primetimo jeste da ovdje fali znak BMW-a. A onda su se oni dosjetili i vratili nešto lepo što smo vidjeli kod BMW-a M1, a to je znak ovdje i znak sa ove strane. Ali pre nego što pređemo unutra, pošto smo se smrzli, moram da ti kažem još jednu interesantnu stvar. To je da se zadnje gume okreću i u pitanju su pelne, ovo je 22-ka. Inače, postoji 23-ka, ali pošto je zimski set guma na njima jer i dalje je zima, oni su stavili 22-ke. Mislim da su 23-ke lepše, ali šta je tu je? Još jedna zanimljiva informacija, ne znam da li si znala, ali želim te pitam. Da li znaš zašto kamiondžije kada izađu s kamiona udaraju nogom u gumu? Nećemo da govorimo za emisiju, vi prokomentarišite ako znate. Idemo na jedan lep pravac da probamo launch control, da on proba i onda će me on voziti da mi kaže prave utiske u toku vožnje ovog auta. Čekaj, kako misliš launch control, šta to znači? Koliko idemo? Zivo staje ovo koči! Koliko smisli? 150 max. Stali neki. Nemoj više da radiš. Ajde opet. Da probaš launch. Ajde opet ti. Aj još jednom. Sve je spremno? Spreman sam i ja. Ajde. Full gas. Kako na ringišpilu jevo. 1, 2, 3. Aha, sad mi je lakše. Šlajfuj, a? Pa ne. Nema proklizavanja. Ovo je X-Drive pogona 104. U stvari asfalt šlajfuje za njim. Strašno. Jel tako da je dobar? Baš je dobar. Da. Ajde sad malo da se ohladimo svi. Baš malo treba pauza. Pa da nastavimo da ti kažem još par korisnih informacija. Može. Spreman sam. Ja sam ti rekao i prvi put da nemam baš nešto poverenja u ženske vozače, ali stekao sam poverenje. Da li vi čujete to? Nema poverenja u ženske vozače. Nisam imao poverenje. Volim da vozim, zato ti to i kažem. Znam, to si mi rekao kad smo snimali. Molim te, reci mi, pošto si seo tako fino, koji je tvoj utisak prvi? Kako ti se čini? Iskreno, ali iskreno. Iskreno. Lepo i moderno, što se tiče udobnosti, kada sam video sedišta M su, onako sa kadicama, ali ja sam onako puniji i sve i lepo sam seo. Imao sam osjećaj kao da se prilagodilo sedište na moju konturu. Možda sam utripovao, ali takav mi je osjećaj neki. Ovo me zateglo lepo, prostora za noge ima, za glavu ima. Žao mi što nema panoramu, to svakako. Da, XM inače ima ovaj krov specijalan sa ovim
da kažem, ovim LED diodama i svetlom noću, kako se vidi, kakav je to ambijent unutra, to je nešto impozantno, neopisivo. Jedinu zamjerku imam, pošto sam ja žensko i dosta sam onako sitna, kada vozim, to je ovaj ovdje deo koji drži stakla. Prilično je širok i ne mogu, na primjer, kada sam ispred pešačkog prilaza da vidim uvek pešaka koji prelazi, da moram posebnu pažnju da onako obratim, ali okej. Ne bi da diskriminišem ženski pol, ali mislim da ovaj automobil nije napravljen da žensko vozi. Znači, ovo je bukvalno napravljeno za osobe koji su velike, da, gabaritne, biznismeni, neki mislim 200.000 evra da se kupi. To je baš onako impozantna cifra. Tako je. Opa! Ajmo da pređemo. Dobro je, skoro ko moja džunta. Vidi, lep. Ali vozio sam se skoro u jednoj X5-ici i prvi utisak koji sam imao jeste da mi je previše grubo, nije mi meka, nije mi kao limuzina, a ovdje nemam osjećaj da se vozim u nekom džipu. Kao da sam u limuzini, ali dosta više. Tako je. Na primjer, evo, pored nas automobili, bukvalno duplo su niži od nas. Tako je. To posjećaj, majke mi. Taj osjećaj moći koji ovaj auto pruža, koliko smo mi u stvari povišeno od svih ostalih automobila skoro. Ko kombi da vozimo. Kao kombi. Ne, pogledaj, preglednost, stvarno je auto i osjeća se čovjek sigurno. A koja je potrošnja? Potrošnja je oko 14 litara, što da kažemo nije strašna potrošnja s obzirom da je auto težak koliko jeste, rekla sam skoro 3 tone i da ide odlično. Nastupa na scenu. Volanče M, sve u M-u. Čekaj, moram samo sad da podesim nešto ovako. Tako, može. Krenuli smo. Ajde. A sad je vreme, ono što si čekao, da i ti uradiš launch. Dobro. Znači, to je to. Sada smo u M2, znači Sport Plus na mešaciji, a do Sport modu smo u vožnji. Leva noga na kočicu. Dobro. Maksimalno. Automatik, dobro. A sad ćemo budemo vrlo oprezni i desna noga full gas. Ovo još bolje! Evo, razvoj glavu. Bravo. Dosta je. Bravo. Bravo. Kako adrenalin, a? Dobar si. Je li ovo bolje od klope? Da? Ajde da kažemo da jesi. Ali samo na trenutak. Dobro je, reci. Gledaj, dlanovi, znači ne znam da se vidi, ali su mi skroz mokri. Reci kako je dobro. Ali znaš te fora što se stvarno zadišem, razumiješ, ovdje mi je puls haos. I mnogo mi je bolje za volanom. Čak mi je strašnije zato što osjeti, da. Da. Ajmo još jedan lunch da ti udovoljimo da vidiš, osjetiš još jednom. Samo mi reci, jel mi se sat vidi u kadru? To se ne vidi. Evo, ovako ću te voziti. Gas, puštam. Stižemo ga. Nemamo. Slušaj zvuk. Kao ja ću polako da ga vozim, idemo, ali nije mi ko ti ono kad se startovala, znači vjerojatno ima neka fora, da. Sad ćeš ti to probaš. Trenutno vozimo 60, tako da se ne brinete ništa. Imamo i tu kameru, tako da nemoj da laže. Dobro, malkice, šta? Nalazimo se u XM-u. Ono što prvo primetiš jeste ogroman ekran ovde. I prvo primetimo prelepu kožnu tablu, a sljedeće što primetimo jeste karbon koji se nalazi svuda oko ovog ekrana. Karbona mislim da više nema osim na ovoj ovdje konzoli koja nas deli. Imamo 8-stepeni ZF menjač i ide odlično. Evo, to je sad ometanje u toku moje retorike. Pošto vidim da si vreo, možeš da se rashladiš, imamo i hlađenje sedište, imamo masažu. To je dobro, u hlađenje sedište i masažu obavezno. Kontrolišemo da li ćemo gornji deo tela, donji, celo telo. Celo telo u fullu. Koja je jačina masaže, vodi. Prvo hladno da stavi da mi bude na dupe, to je obavezno, vruće mi je. Masaž level max. To. Još jedna zanimljivost jeste, pošto držimo ovdje vode, imamo hlađenje i grejanje ovih cup holdera u ovom ovdje delu gdje je centralna konzola. Mogu ja da kažem neki svoj utisak o automobilu? Ajde, izvoli. Iskreno da vam kažem, strašno. Znači, okej, možda ja nisam baš čovjek koji se navozao puno ovakvih automobila, nikad bolji osjećaj za volanom nisam imao. Brzina, stabilnost, efikasnost, doživljaj. Što se tiče same, da kažeš, tehnologije i sve što automobil ima,
ne bi znao nešto pretjerano kažem, tu je Maja, ali svakako ogroman ekran, sviđa mi se head-up display, sviđa mi se volan, bukvalno kao da ste u igrici, tako imate osjećaj, vidim adaptivni tempomat, vidim komande što se tiče muzike na volanu, touchscreen na dodir, menjač lep, sve na svom mjestu. Ne znam da li možete da doživite kroz ovaj video osjećaj koji smo mi dobili, ali verujte mi na reč da je ovo igračka da nema dalje. Znači, muškarci, ovo je nešto, ako imate para, neizbežno da kupite i to je to. Znači, brutalno. Toliko ti se dopada? Jako mi se dopada. U ovom autu me nije sramota što sam debeo, čisto da znate. Bravo. Bravo, ovo je odlično zaključak. A moram da ti kažem još jednu stvar, a to je da i postoji još jača verzija ovog auta. Znači sljedeći jači ima 750 konjskih snaga i 1000 Nm. A šta mu tu dođe Nm? To je kada, na primjer, sada radiš launch control i on te još više zalepi za sedište. Znači to je još startnije od ovoga. Znači završi u gefeku kad stisne gas. Bukvalno probuš sedište i odeš negdje iz. Odlično. Ništa, vidjeli smo kako ovaj automobil funkcioniše što se tiče ubrzanja i svega. Mene to malo zanima kako je u gradu da se vozi, pošto je auto dosta ogroman. Mene interesuje jedna informacija, je li ovaj auto kasko osiguran? Jeste. To je jako bitno. Želim da me vide tete u gradu kako vozi BMW. Boga mi, ovo ne može da se ne vidi. Znači ovo se i čuje, a i vidi kad upališ taj kroz sport grad mod. hoću polako da vozim, da otvorim prozor i ruka naravno napolju. I jeste napolju hladno, ali nema veze, izdržat ćemo. Kasko je osiguran, ta informacija je bila jako bitna. Idemo u grad. Ajmo. Se sad u ovom automobilu daješ migavac ili nema potrebe? Pa ne moraš. Ne moraš. Ovdje se sve podrazumava što ti radiš. Sve što ti radiš samo te sleduju. Ali zanimljivo je pogledi koji dobijamo sa strane. Bager za malo da krenemo. Nećeš bager, ideš da vozimo. Sad vozimo pretežno na struju, koliko sam te razumio. Da, ovdje struja dominira u gradu. Ali verujem da ćeš ti na ovom pravcu malčice samo da probaš. Evo ga. Bravo. Kako odmah. Da, pa možeš da menjaš ti. Vidi, mogu sam da menjam brzine. Treće. Da. Beograđani, čekaj, smanji. Tko u formuli je? Aj, automatika. Ovako da se da... Dobar. Ne znam zašto mi se sat ne vidi, da držim, moram ovako sedim. Jo, polako, izvolite majstore, Škoda, ali... Može. Ćao. Dobar dan. Odlično. Bože mili, kakva je ovo igračka, ej. Car Spotter, a? Huge stuff! Može! Vidimo se. Želim da ti se zahvalim što si me pozvala u emisiju i kad god budeš nešto slično radila i da je vezano za BMW, slobodno me pozovi. Uvijek ću te zvati, ne brini. Da se testira ovo, vamo, tamo. Pogotovo jer znam da si BMW ljubitelj i da ih stvarno obožavaš. Taman da vidimo kakva je situacija što se tiče širine i veličine, da li može da bude funkcionalan i u parkingu na tržnom centru. O ovom ti pričam, pogledaj kako sija, vidi na kameri. Da. Šta je meni sad cilj ovdje? Da vidim da li moraš da zauzmeš dva parking mjesta da te ne bi neko, ne daj Bože, ogrebo, ili može stane na jedno parking mjesto. Znači, bukvalno je pokazao od gore 360 koliko imam do zida još da se parkiram i gdje da pomerim. Da, kontra. Uglavnom, treba da se naviknete svakako. Ja sam prešao iz analogne trojke, što bi se reklo, u digitalnu XM varijantu. I navikao sam na retrovizore i bez senzora, tako da, evo, bez senzora, išta, gledao sam levo desno. Što se mene tiče, to priča, svaka čast. Pre nego što odijemo klip, hoćemo nešto da vam demonstriramo. Jel mogu? Naravno, izvoli. Došao je moj red. Ja ovdje služim kao topovsku đule i prikazujem koliko ima prostora u ovom automobilu. Ali zaista ima prostora. S obzirom da ja imam 150 kg, možete da vidite. Odlično se osjećamo, izgledamo još bolje i sad nam fali neki vozač da nas odveze na taj ručak. Apsolutno se slažem. Ovdje ti kažem koliko ovaj
utisak ostavlja veličina ovog auta, zapravo ovaj svetao krov koji noću zaista ta ambijentalno svetlo izgleda još mu daje neki drugačiji, lepši, jači izgled i sve je nekako drugačije u ovom autu. Sve u svemu kako ti se čini i da li bi ga kupio? Šta misliš? Pa šta znam? Jedno novo iskustvo koje je onako potpločano sa dosta udobnosti, dosta energije, dosta doživljaja, imate eleganciju, imate brzinu, imate osjećaj sigurnosti, imate prostora, znači opet šalu na stranu, vidite koja je razlika između mene i Maje, osoba manjih gabarita, ja sam ogroman, veliki sam i prostora imam, tako da što se tiče svega, ne znam šta da mu zamerim, sem cene. Kad bi bio jedno 20.000, 1.0 manje, odmah bi ga kupio. Hoću da pričam još o ovom automobilu. Imate punjač, brate, u zadnjem sedištu. Imate klimu nazad, da podešavate i grejače sedišta i hlađenje nazad. I da ne zaboravimo za pića, jer... Opa! Frižider, a? Nema. Tako je. Like, subscribe, Hot Heels, Huge Stuff ili ti Debeli Sremac. Neobičajna recenzija, vidimo se u sledećoj. Pozdravljamo vas. Ćao!